सत्येश्वराय नमः सत्यकर्मणे नमः सत्यपवित्राय नमः सत्यप्रजापतये नमः सत्यविक्रमाय नमः सत्यसिद्धये नमः सत्याच्युताय नमः सत्यवीराय नमः सत्यप्रदाय नमः सत्यधर्माय नमः सत्यप्रदाय नमः सत्यसन्तुष्टाय नमः सत्यवराहाय नमः सत्यपरायणाय नमः सत्यवराय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यशास्त्राय नमः सत्यप्रवर्तनाय नमः सत्यगमे नमः सत्यज्येष्ठाय नमः सत्यश्रेष्ठाय नमः कौंडिन्यमोधस्य श्रेयानायस्य नागलक्ष्मी नाम्नी रुचिका नाम्याः रोहितायस्य ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये उर्वाणि समर्पयामि वस्त्रो प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ततो प्रजानाय समर्पयामि नारायणाय नमः सत्यनारायण स्वामी अनुग्रह पूर्ण दिव्या देवानुग्रह प्रसादित्यर्थं सुप्रीतात् प्रसन्ना वरदान भवतो पूर्वादिष्टायां स्यां त्रिलो श्रीमान श्रीमानस्य गोत्रोद्भवस्यां श्रीनामदेस्यां दादा प्रपत्ति दलक्ष्मणादेस्यां नागलक्ष्मणादेस्यां पुष्पनादेस्यां लोहितनादेस्यां साहा ब्रह्माणं साबान्धवानां क्षेमस्तेरदेवस्य गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः विक्रमाय नमः ओम मावनाय नमः श्रीधराय नमः ओम श्रीकेशाय नमः ओम नमः नमोदराय नमः शंकराय नमः वासुदेवाय नमः चिन्नाय नमः रुद्राय नमः पुरुषोत्तमाय नमः रोक्षाय नमः राजताय नमः चिदाय नमः इंद्राय नमः सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। అడ్డం కొట్టుకోండి सर्वामि देवेनं देवता विरुद्धनि यावदेवे देवतास्ता सर्वामि देवे ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यः देवता ये देवता नमस्ते सुरञ्जीव जनता वर्तमाने विविधो भवति शतनिशतं दीर्घमालो हृदयनावर्तितमेव मेवस्तात्मानं भवति शतमनन्तं भवति तमेन्द्रिये नतिष्ठति सर्वं धान्यं भवश्वत्पापं यदं गच्छन्ति कामायो श्रीरमेण सत्यनारायण स्वामी परिपूर्णदिव्या दैवानुग्रहस्तु शतमन्तं भवतमेश्वरं वर्षतमिदं दीर्घमायो वास्तु भगवाञ्चानुग्रहप्रसादस्तु समस्तमङ्गलानि भवन्तु तदास्तु
आजम्याम वत्सुदाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। नास्तं रक्षाय ओम सर्वैष्ठाय मस्याम देवेन्द्रनेशाय नमः। श्रीनिवासाय नमः। दयामयाय नमः। मनादिविद्ये नमः। अध्यक्षाय नमः। सुव्यक्ताय नमः। पराक्रमाय नमः। वैदाहस्ताय योगाय नमः। वेदवाय नमः। अच्युताय नमः। कावये नमः। माधवाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। नानाविध परिवारवन्दनं समर्पयामि। श्री रामावति सत्यनारायण भगवान देवता नमः। ईरावाचः ओम यत्ताय काशी विश्वनाथ नामस्य गणित नाम्ने हर्षवर्धन नामस्य अश्विनी नाम्ने सह कुटुंबानां क्षेम देवेन्द्रनिवासाय श्रेयासाय मंगलम् हरिकाय नित्याय परमात्मने ओम वीराहनेतं वृषभानम् आदित्यवर्णं नमस्तभारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 ओम नमो भगवते शंकरजनाय 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 स्वाहा।
ओम नमो भगवते दंगरजनाय स्वाहा 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 ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय 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 स्वाहा ओम नमो भगवते स्वाहा ओम नमो भगवते प्रद्युम्नाय 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 स्वाहा ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय 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 स्वाहा ओम नमो भगवते पुरुषाय स्वाहा ओम नमो भगवते पुरुषाय स्वाहा ओम नमो भगवते सत्याय 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 स्वाहा ओम नमो भगवते अच्युताय 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 स्वाहा ओम नमो भगवते अनंताय 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 स्वाहा ओम भू स्वाहा अग्निः भव स्वाहा ओम शुभ स्वाहा सूर्याय ओम भूर्भुवस्सु स्वाहा प्रजापतये ओम आदित्य नमः कुस्ताः जय श्रीमन्नारायण जय जय श्रीमन्नारायण बोल सत्यनारायण स्वामी भगवान की గోవింద 5 రోజుల బ్రహ్మోత్సవంలో భాగంగా ఇవాల్టి రోజున ధన్వంతరి హోమ కార్యక్రమాన్ని మనం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. మరి ఎవరు ఈ ధన్వంతరి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ధన్వంతరి అని అంటే ఆయన ఆకారం ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే నమో భగవతే ధన్వంతరయే అమృత కలశహస్తాయ. దేవదానవులందరూ కూడా సముద్ర మదనం చేసినప్పుడు మరి దేవతలందరూ కూడా ఎప్పుడూ కూడా వారు బ్రతికే ఉండాలి అని చెప్పి వారికి అమృతాన్ని ప్రసాదించడానికి వచ్చిన అవతారమే ఈ యొక్క ధన్వంతరి అవతారం. ఆ సముద్ర మదనంలో నుంచి బయలుదేరి వచ్చినటువంటి ఆయన ఈ ధన్వంతరి. మామూలుగా ఈ దేవతారాత్మయాయతే స్వాహా ఓం నమో భగవతే ధన్వంతరయే స్వాహా అసాధ్య కష్టసాధ్యస్య మహారోగ భయంకరాః శీఘ్రన్నస్యంతి పడనాదస్యాయస్య ప్రవర్తతే స్వాహా ఓం నమో భగవతే ధన్వంతరాయ స్వాహా ఠాకినీ దోషా కుదృష్టి గ్రహయతృజాః
व्रेतवेदालयक्षोत्तावादानस्यन्दिताखिला स्वाहा ओम नमो धन्वन्तरये स्वाहा दुरितानि समस्तानि नानाजन्मोद्भवानि च संसर्गविदकार्याणि विलीयन्ते भारत स्वाहा ओम नमो धन्वन्तरये स्वाहा सर्वपत्रवनाशाय सर्वबाधाप्रदानये आयुप्रवृत्तये तैलस्तोत्रं परमद्भुतं स्वाहा ओम नमो धन्वन्तराय स्वाहा ओम नमो भगवते धन्वन्तरये स्वाहा बालग्रह विभूतानां बालानां सुखदायक सर्वारिष्टहरं चैतद् बलपुष्टिकरं परं स्वाहा ओम नमो भगवते धन्वन्तराय स्वाहा बालानां जीवनाय स्तोत्रं दिव्यं सदोपमा मृतवन्तात्महरणो चिरञ्जीवित्वकारकं स्वाहा ओम नमो भगवते धन्वन्तरये स्वाहा महारोगविभूषणा भयव्याकुलितात्मना सर्वादिव्याधिहरणं भयज्ञमृतोपमं स्वाहा ओम नमो भगवते धन्वन्तरये स्वाहा अल्पमृत्युश्चापमृत्यो पाडालस्यावरणस्यति जलाग्निविसहस्रारेण हि सृत्य भयं तथा स्वाहा ओम नमो भगवते धन्वन्तरये स्वाहा गर्भरक्षाकरं स्त्रीणां बालानां जीवनप्रदं महारोगहरं तॄणाम् अल्पमृत्युहरं परं स्वाहा ओम नमो भगवते धन्वन्तरये स्वाहा बालावृद्धाश्च तरुणा नरानार्यश्च दुःखिना भवन्ति सुखिनः पाडालस्य लोके चिरायुः स्वाहा ओम नमो भगवते धन्वन्तरये स्वाहा अस्मात् परतरं नास्ति जीवनोपाय ऐहिकः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन बाणवस्य समादरेत् स्वाहा ओम नमो भगवते धन्वन्तरये स्वाहा अयुधावृत्तिकं वा सहस्रावृत्तिकं तदा तदत्तं वा नदत्तं वा पडेति तच्चवक्तिरः स्वाहा ओम नमो भगवते धन्वन्तरये स्वाहा वरदे विष्णुमाराध्यादेवं प्रज्वालयेत् तदा नमो नमो विश्वा सृजेश्वराय సృజేశ్వరాయ नमो नमो నమో నమః హవనం చేయడం ద్వారా ధన్వంతరి అనుగ్రహం చేత ఆయుష్ పెరుగుతుంది. దేవతలకు ఇచ్చినట్టు మనకైతే అమృతం ఇవ్వలేడు ఆయన. ఎందుకంటే మానవుడు ఈ 100 సంవత్సరాలు ఉండేటటువంటి ఈ చిన్న జీవితంలో ఎన్నో అన్యాయాలు అక్రమాలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు. అటువంటిది వాడికి అమృతం ఇచ్చారనుకోండి వాడు రాక్షసుని మించిపోతాడు. అందుకని మానవుడికి ఇచ్చినటువంటి ఆయుష్ ప్రమాణం ఎంతైతే ఉందో అంతే ఆయుష్తో వాడు ప్రార్థిస్తూ ఆ ధన్వంతరిని నమస్కారం చేసుకొని ఇక్కడ స్వాహ అని ఎప్పుడైతే చెప్తామో అప్పుడు మీరు వాసుదేవాయ విద్మహే సుధాహస్తాయ ధీమహి హస్తాయ ధీమహి ధన్వంతర ప్రచోదయాత్ స్వాహా శ్రీ హరి కృష్ణాయ గోవిందాయ గోపీన వల్లభాయ పరమాయ పురుషాయ పరమాత్మనే ओम नमो भगवते धन्वन्तरये स्वाहा ओम नमो भगवते धन्वन्तरये स्वाहा ओम नमो भगवते धन्वन्तरये स्वाहा पुरस्सहस्राधिकादिदेवं सुदर्शनं भास्करकोटितुल्यं सुरद्विषां प्राणविनाश विष्णो चक्रधरं प्रपद्ये ओम नमो भगवते धन्वन्तराय स्वाहा धन्वन्तराय इदं विष्णोर्भुवत्तानिलभूरिदस्य
यस्य तयदावदर्भक्ता संपादन्यं विकोटिसुप्रा शैखावसरामधरमप्रपद्ये ॐ वासुदेवाय विद्महे हस्ताय धीमहि तन्नाय धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा रक्षोसुदानाग्रगण्डः क्षेमः ॐ वासुदेवाय विद्महे सुधाहस्ताय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूस्वाहा स्वाहा सूर्याय स्वाहा ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रपात् सर्वं विश्वतो वृत्तान् यदिष्टुदशाङ्गलग् स्वाहा पुरुषेवेदकं सर्वो यद्भूतं यस्य भव्यमो भूतामृतत्वत्येजानः यदग्नेनादिरोगदित्वाः एतावानस्य महिमादोज्यायागस्य पौरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतस्य विश्वाः त्रिपादोर्ध्वपुरयत्पुरजः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वञ्चक्रामद साधनानदनेह विद्वाः जायता विराजो हरिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यता पश्चात् भूमिमदो भ्रस्वाहा यत्पुरुषेण हविषाः देवा यज्ञमदत्पदा वसन्तो अस्यासीराज्यमाग्रेत्मयत्पन्तरत्तविद्वाः सन्तास्यादम्बरिधयः त्रिसप्तसमिधकृताः देवा यज्ञं तन्माना अबद्धं परुषं भजग्स्वाहा यज्ञं वरेजं प्रोक्षन् पुरुषञ्जातमग्रतः तेन देवायुजन्ता साध्यार्जयस्तये स्वाहा स्वाहा यज्ञात् सर्वभूतः सम्प्रदं प्रसदाज्यो वशोगुस्तागश्चक्रे वायुव्यान् आरण्यान् ग्राम्याशये स्वाहा स्वाहा यज्ञात् सर्वभूतः अजः सामानिजग्निरे छन्दागुं द्विजग्निरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत स्वाहा तस्मादस्वाजायन्त ये केचोभयादः गावो हदग्निरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावय स्वाहा यत्पुरुषं यददुः कथिराभ्यकल्पयन् स्वगङ्गिमस्य गौ बाहो काभोरुपादामुच्येते स्वाहा शिवमुखमासीत् मुखं विन्यस्य बाधा गट्टिमेलम् ॐ नमो नारायणाय कृष्णहृदये स्वाहा अक्षये कृष्णहृदयाय श्यामदितेन मन्ये स्वाहा देन मन्ये स्वाहा देन मन्ये स्वाहा देवदविदं प्रसवा शौ नमः पराय परमेश्वरात्मने स्वाहा ओम याम नमः पराय पुरुषात्मने स्वाहा ओम राम नमः पराय विश्वात्मने स्वाहा ओम राम नमः पराय सर्वात्मने स्वाहा नमः पराय निवृत्त्यात्मने स्वाहा ओम लाम नमः पराय सर्वात्मने स्वाहा ओम अतो देवाः वन्दनो यतो विष्णुर्विजक्रमे शिव्या सप्तनाम स्वाहा विष्णुर्विजक्रमे त्रेधारदेवः नमः शिवाय स्वाहा त्रीणि पदा विजक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः धारयति स्वाहा नाम कर्माणि पश्यत यदा आग्नेयेन भवद्वाहा आयेन भवद्वाहा सूर्याय भवद्वाहा प्रजापतये इदं भवदेव भक्तुता देव भक्तुस्ताः देव भक्तुता देवदविदं प्रादाहि पुराणानायम्या पूर्वादृदये मंगलवेदनदितायास्यां शुभदिनौ अस्य श्री भगवतो देवदेवो तमस्य श्री वैरागौरि ब्रह्माण्डायस्य देवदेवस्य जगद्गुणम्यः जगद्रक्षात्मकमतीर्णस्य देवो श्री रमादैव सत्यनारायण स्वामिनः कृपया दिव्यानुग्रहेण पांचनिक एकगुणात्मक ब्रह्मोत्सवाराधनकर्मर्यन्ते चतुर्दिवसे प्रातःकाले प्रातरमाद्यान्निकाराधन परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं पूर्णाभिषेकमहोष्ये विधिसङ्कल्प्य ओम अधिदेवमणि
ముందుగా పాదవాళ్ళు ఆమె స్వామి नमस्ते गाधवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्रये नमः वन्दनैर्वापि भवत्तविदेवरा अपराधयं यत्तदेवभुगे शारवणमस्तु आजाकीर्तन निवासाय श्रीनिवासाय जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण
सकल गोविंदा मेघनंजलि गोविंदा प्रिया वाततानिता फेरि घोषणा वाततानिता फेरि घोषणा फेरि घोषणा फेरि घोषणा वाततानिता फेरि घोषणा मायतालम प्रिया मायतालम प्रिया श्री रागम गोविंदा आरोग्य करतारा मरना भवन्तु पश्चात् जनं दत्वा तानो यक्षगण रक्षण विरक्षण कुहेटना यक्षगण रक्षण विरक्षण कुहेटना पंचम गणन विरक्षण వెనక్కి కూర్చొని ముందు కూర్చొని పూజలో పాల్గొనండి. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వెనక్కి కూర్చొని భక్తులందరూ కూడా సహకరించాలి.
श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम श्री गोविंदाय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः श्रीमदानंद करुणा भक्तपरिवारेभ्यो नमः श्री दंडाय बालवालयेभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कार नमस्कार मेरे आदर पात्रమైన ఒకసారి చేతుల్లో నీళ్లు పోసాయ మానవాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణవే నమః బుద్ధోదనాయ నమః విక్రమాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః అక్షరాలు తీసుకోండి వాటి మీద చేయి పెట్టుకోవడమే కాదు దాని పీలుస్తూ వదులుతూ ఉండాలి ఓం భూర్భువః తీసేయండి మమ అనుకోండి दक्षिण विभागे उत्तर प्रदेशे कृष्णा गोदावरी और मध्य भगवदालये भक्तमंडपे भगवद्भागवदाचार्यकर्ण्यो अस्मिन् वर्तमानं व्यावहारिक शास्त्रमाणेन श्री परमादिष्टमस्तमानं मध्ये श्री ग्रोहिणामदंवत्सरे उत्तरायणे विपुलतो देशमाने कृष्णपक्षे अध्यात्म्यान्मात्रहान् भवान्दरे भगवद्गीते धरे श्री भगवतो देव देवो तमस्य श्री भगवान गोविंद ब्रह्मांडाय यस्यामि पुंडरीकाक्षाय नमः श्रीमन्महागणाधिपति देवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि गणानां भगवति भवामहे हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आत्मनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि सात्या सर्वसात्या मध्यद्विपदे चतुष्पदे शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः अनन्तरं शुद्ध आत्मनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थो वेदार्थं पुष्पं समर्पयामि हरिद्रादि कुङ्कुमादि परिमళ द्रव्याणि समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपते देवताभ्यो नमः अदा पुष्पैः पूजयामि ॐ भोगाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजगणिकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ अनिलाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ लोकेशाय नमः अध्यक्षाय नमः ॐ मानचन्द्राय नमः ओम गणनाय नमः ओम सूर्पकर्णाय नमः ओम हेरकाय नमः नंदपूर्वजाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम कुमारगुरवे नमः ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि सुपरिमलधूपमागतयामि ओम धानद्यो हरदन्द्रव्यामि स्वानपदाय नामज्ञं सर्वं सम्प्रादाय ज्ञानामासन्नापात्रं जयेतदेवा देवं सन्दर्शयामि सुपरिमलधूपं शुद्धामि समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि उपस्थिताः निवेदयामि भक्ष्यामि एकस्य भागवतप्रसवे स्नानाभ्यां भवदासां भ्यामादे देवानियं समर्पयामि समर्पयामि सुवर्णमन्त्रपुष्पदक्षिणां समर्पयामि अलङ्कारनीराजनदीपं सन्दर्शयामि ओम नारायणते जय
लक्ष्मी माता अधिदेवता प्रजदेवता मध्ये पूजे कामयामि तावयामि पूजयामि नमस्कारं చేసుకొని చెప్పండి చంద్ర హరిశ్రేతు ప్రాప్తి పూజాంశ్చ ఆనయేన చిత్రధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ఓం ఆప్యాయ స్మృతమే విశ్వదస్సావృష్ణయా पूजा हरिश्रेतु संप्राप्ते पूजा पूजांश्च ध्यानं प्रवक्ष्यामि रोगपीडा उपशान्तये ओम नमो देवाय पृथिव्याय फोटो परिहारी लक्ष्मी नारायण स्वामी हारं श्री गुरु गिरिधारी श्रीमन्नारायण शौरी परिहारी लक्ष्मी नारायण स्वामी हारं श्री गुरु गिरिधारी
What?